በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመርታ ነቲ አብ ሓድነቱ ካልኣይ አብ ሰለስትነቱ ድማ ረባዕ ዘይብሉ በሓድነት ብሰለስትነት ክምስገን ዝነብር እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሰን ንስሙ ይኹን። ንሱ ክምስገን ንሳ ዘይተርፍ ስለና ስላዕታን ተማልድ አንቲ ውእቱ ተስፋ ወለአዳም አሜሰደድ እምገነት ዝተባህልላ ተስፋ ናይ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነት ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብፅሓያ። ከምኡ ድማ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ብዘለዎም ማዕርግን ቅድስናን ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮም። ሕራይ እምበር በመጀመርታ ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ነዚ መንፈሳዊ ወንጭፍ ዳዊት ትከታተሉ ዘለኹምን ከምኡ ድማ ሓፈሻዊ ደቂ ተባህዶ ሰላምኩም ይብዛሕ እናበልኩ ሕራይ እምበር ሎማዓት ድማ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብዛዕባ እዛ ካልአይቲ ሰንበት ካብ 8 ሰናብቲ ጾም 4 ቅድስት ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። እነሆ ናይ ሎሚ መዓልቲ ኣርእስቲ ትምህርቲ ኮይኑ ዘገልግለና ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ካብ ዝፀሓፈ ክኸውን እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 2 ዘሎ ክኸውን እዩ። እቲ ሃይለ ቃል ድማ ከምዚ ዝብል ክውኑ ቅዱሳነ እስመ ኣነሂ ቅዱስ ኣነ ከምታ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ይብል እግዚአብሔር። ናይዚ ቃል ተዘራቢ መን እንተዳ ተባሂሉ ናይዚ ቃል ተዘራቢ እግዚአብሔር እዩ። ናይዚ ቃል ጸሓፊ መን እንተዳ ተባሂሉ ድማ እነሆ ኣብ ክልተ ዘመናት ዝነበረ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ እዩ። ቅዱስ ሙሴ ማለት እነሆ ኣብ መጨረሽታ ዘመነ ኣበው ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ድማ ዘመነ ኦሪት ዝነበረ ብሓፈሻ ኣብ ክልተ ዘመናት ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ቅዱስ ሙሴ ኣብ መጨረሻ ዘመነ ኣበው ነይሩ ኢልናዮ፣ ኣብ መጀመርታ ድማ ዘመነ ኦሪት ነይሩ ኢልናዮ። እነሆ መጀመርታ ዘመነ ኦሪት ማለት ንእስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብፂ ብመሪሕነት እግዚአብሔር ባሕሪ ኤርትራ ኣሳጊሩ እነሆ ድማ ነታ ናይ ኣቦታቱ ምድረ ከነኣን ናይ ተስፋ ምድረ ዝኾነት ከይረአየ ንእስራኤላውያን 40 ዓመት ጓስዩ ኣብ ምድረ ሲና ኣብ ስደት እነሆ ንምድረ ተስፋ ከይረአያ ድማ ኣብ መበል 120 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ዝመተ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ስለዚ ነዚ ቅዱስ ቃል ዝፃሕፈልና እዚ ንብሎ ዘለና ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ኣቦና ይፅሒፍዎ ማለት እዩ። ዕላማ ናይዚ ቃል እንታይ እዩ ንበለ ሕጂ። ዕላማ ናይዚ ቃል እንታይ እዩ እንተዳ ተባሂሉ ከምታ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ኢልና ባህላ መሰረት እኳ እንተገብሩና እዚ ሃይለ ቃል እዚ ቅድስት ዝብል ናይ 8 ሰንበት ዕለት ኢና እንመሃር ዘለና ማለት። ስለዚ ዕላማ ትምህርትና እንታይ እንተዳ ተባሂሉ እነሆ ጥንተ ተፈጥሮና ንሕና ደቂ ሰባት ንቅድስና ከም ዝተፈጠርናን ንቅድስና ከም ዝተሓረናን ንምምሃሪ ማለት እዩ። ባህላ ንሕና ደቂ ሰባት ኣዳም ክፍጠር እንከሎ ጥንተ ተፈጥሮ ንምንታይ ነይሩ እንተዳ ተባሂሉ ንቅድስና እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣዳም ነታ እግዚአብሔር ዝሃቦ ትእዛዝ ኣብ ገነት ሓሊዋ እንተዝኸውን ስም እግዚአብሔር ፀዊዑ ስም እግዚአብሔር ወዲሱ እታ ናይ ዘለዓለም ዝኾነት መንግስቲ ኣምላኽ ንምውራስ እዩ ነይሩ። እንደኾነ ግን ኣዳም 7 ዓመት ምስ ሓለዋ ንፀበለስ ድሓር ግን ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣፍሪሱ እነሆ ናብዛ ዘለናያ ዝኸፍአት ዓለም ምድረ ፍዳ ትበሃል ብሓጢኣት ዝመተት ዓለም ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክስገጉ ክኢሉ ማለት እዩ። ድማ ብሰር ሓጢኣቱን ብሰር ዘምፅኡ ሳዕቤንን ናብዛ ዘለናያ ምድረ ፍዳ ተሰጊጉ። ኣዳም ነታ ትእዛዝ ሓሊዋ እንተዝኸውን ግን ድሕሪ 1000 ዓመት ተሓዲሱ ናብ መንግስቲ ሰማይ ከኣቲ ተሓሲቡ ነይሩ ማለት። ጥንተ ተፈጥሮና ንቅድስና እንተዳ ኮይኑ እዛ ሎሚ መዓልቲ ኣልዕልናያ ዘለና ቅድስት ትብል ካልአይቲ ሰንበት ነዛ ቅድስት ትብል ሰንበት መሰረት ብምግባር ስለ ቅድስና ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። መሰረታዊ ናይዚ ቅዱስ ዝብል ቃል መጀመርታ ንርአ እስኪ። ቅድስት እንተዳ ኢልናያ መሰረታዊ ነገር ክንሪኦ ዘለና ቅዱስ ዝብል ቃል ካበይ መፅኡ፣ ቅዱስ ዝብል ቃል እንታይ ትርጉም ዝብል ክንርኢ ማለት እዩ። ቅዱስ ማለት ቀደሰ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ወይ ድማ ናይ ግእዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ፍሉይ፣ ምስጉን፣ ክቡር፣ ዝተፈልየ ወይ ድማ ዝኸበረ ማለት እዩ። ቅዱስ ዝብል ቃል ብብዙሕ ቃል ክንገር ከሎ ወይ ድማ ብብዙሕ ቁፅሪ ክንገር ከሎ ድማ
ቅዱሳን ውን ይኸውን ስለዚህ ቅዱስና ናይ ባህርን ናይ ጸጋን ተባሂሉ ድማ ኣብ ክልተ እንታንጎሮ ንኽልና ክንከፍሎ ንኽልና እዚ ድማ ቀዳማይ ቅድስና ዝብል ናይ ባህር ማለት ንእግዚአብሔር ዝወክል እዩ ናይ ጸጋ ማለት ድማ ንቅዱሳን ሰባት ክኸውን ይኽእል ሓፈሻዊ ንብዙሕ ነገር ዝነገር ስለዚህ ቅዱስ ዝብል ንኽልተ ነገር ይውክል ባህር ማለት ቀዋሚ ነገር ካባኻ ዘይለቀቕ ናትካ ካባኻ ዘይፍለ ማለት ስለዚህ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስኑ ናይ በዓል እዩ ማንም ሰብ ዘይሃቦ ማንም ፍጡር ዘይሃቦ ማንም ድማ ክዕድጎ ዘይኽእል ኩነታት እኳ ክቅይሮ ዘይክእል ቅድስና ናይ መን እንትራ ተባሂሉ ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ትራ እግዚአብሔር ብባህሪ እንታይ ቅዱስ ማለት እዩ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ዝተፈለየ እዩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ዘሎ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሲዋት ይከናወል እንዳይገብሩ የመስግነው ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኩላ ምድሩ ብኹር መሊአላ እናበሉ ንቅዱስኑ ከመስክርን ከለው እንረእ ማለት ይመንድራ ተባይለ ቅዱሳን መላእክት ስለዚህ በባህሪ ቅዱስ ሆነ እግዚአብሔር ጥራይ ማለት ስለዚህ ቅድስናን እግዚአብሔር ዝወዳደሮ የለን በቅድስና እግዚአብሔር ዝወዳደሮ የለን ምክንያት ቅድስና ዝህብንስ እዩ ነው ያሉ እንደ ሰባት ከቅድስና ዝህበውንስ እዩ ነታኻ ኩለን ቅዱሳን ፍልይቲ ዝኾነት ድንግል ማርያም ኢልና ንመካሐላ አዴና እኳ ቅድስና መን ሂቦ እንተራ ተባይል ቅድስና ዝሃባ እግዚአብሔር እዩ ቀደሳ ምከርሰማ ከምስተባለ አማ ጸናዲያ ከላ ቀደሳ ከምስተባለ እግዚአብሔር ይቀድስ ሆነ ድንግል ማርያም እንኳን እንታ ንመካሐላ ድንግል ማለት እዩ ስለዚህ ዛኔ ዓለም ናይ ድሕነት ምኽንያት ዝኾነት ድንግል ማርያም እንኳ ቅድስና ካብ ባህሪያ ይኮነን ምኽንያቱ ሰብ ያ ድንግል ማርያም ፍጥርቲ ዝተወልደት ያ ስለዚህ ቅድስና ናይ ድንግል ማርያም እንኳ ካብ እግዚአብሔር ታይ ዝገብር ዝፍልፍል ማለት አይገርምን ስለዚህ በመሰረቱ ተቀዳማይ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ታይ ዝገብር ዝወከለ ማለት እዩ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ዝወዳደር የለን ኢልና እና ሙሳሚኤል ኣብ ከላይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 እግዚአብሔር ቅዱስ መሆኑ ክትመስክር ከላ ከምዚ ትብል እስማል ወቅዱስ ከመ እግዚአብሔር ወአልቦ ጻድቅ ከመ አምላክ ከነ ትብል ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የልቦን ብጀኮ ቅዱስ የልቦን ከመ አምላክና ዝበለ ጸግዒ የልቦን ትብል ማለት እዩ ስለዚህ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ቅዱስ የለነ ማለት እዩ እግዚአብሔር በባህሪ ቅዱስ ማለት እዩ አርስትራውን እንታይ ዝብል ከም ተመጀመርታ ዘራናይ ከምታ ቅዱስ ሆንኩን ስኻትኩም ታይኩን ቅዱሳን ኩን ለእስራኤላውያን ኣብ ስደቶም ጊዜ ብመሪሕነት ሙሴ ገይሩ ሓሙሽተ መጽሓፍቲ ሙሴ ከም ዝጽሓፍ ገይሩ ንሱ ቅዱስ ከም ዝኾነ እስራኤላውያን ድማ ኣብ ስደቶም ኣብ ጉዕዞም ኣብ ህይወቶም ቅዱሳን ክኾኑ እንታይ ገይሩ አዚዞም ምክንያቱ እስራኤላውያን ማለት እቶም ኣብ ዓለም ዝተሓሩ ፍጥረታት ዝነበሩ ቀዳሞት ዘርኢ አብርሃም ስለዝኾነ ማለት እዩ ዘርኢ ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር በመሰረቱ ካብ የተወሊዱ እንተራይልና እኳ ካብዞም ቅዱሳን ኩኑ ዝሎም ዘሎ እስራኤላውያን ካብ ባህሪዮም የተወሊዱ ዝገርም ነገር ካብ ዘር እስራኤላውያን ካብ ዘር አብርሃም ካብ ዘር ዳዊት ካብ ዘር ያዕቆብ የተወሊዱ እግዚአብሔር ካብዞም ንጽውዕም ዘለና ቦታት ካብ ዘር እስራኤላውያን ማለት እዩ ስለዚህ አነ ቅዱስ እንተራ ኮይነ አና አምላክኩም ቅዱስ እንተራ ኮይነ ንስኹም ናተይ ህዝበይ ድማ ቅዱሳን ኩኑ እናበለ ንእስራኤላውያን ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወቶም ቅዱሳን ኩኑ እናበለ ክቅደሱ ይእዝዝ ነይሩ ተኾነ ግን እስራኤላውያን ንቅድስና ዝተጸውዑ ሰባት እኳ እንተኾኑ እነሆ ካብ ቅድስና ርሒቆም ብዙሕ ግዜ ድማ ንእግዚአብሔር ዘግዩ ዝነበሩ ደንደንቲ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ማለት እዩ ከም እስራኤላውያን ዝበለ ኣብ ዓለም ደንደንቲ ዝኾነ ሰብ የለን ደንዳን ዝኾነ ህዝቢ ከም እስራኤል ዝኾነ የለን ንእግዚአብሔር ክንደይ ግዜ ዝፈታተንዎ ህዝቢ ማለት እስራኤላውያን እዮም አይገርምን ኣብ መወዳእታ ድማ ነትን ንድሕነቶም ክብል ስጋ ወዲ ሰብ ለቢሱ ናብ ዓለም ዝመፀ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ቅዱስ እንብሎ ዘለና እግዚአብሔር ነቲ መድሓኒቶም ዝኾነ ድማ መወዳእታ ብጭካኔ ድማ ኣብ መስቀል ክሰቅልዎን ከለው ርኢና እዮም ማለት እዩ እስራኤላውያን ምስ ሮማውያን ተሻሪኾም ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕሊፎም ብምሃብ ነቲ መድሓኒቶም ክሰቅሉ ከለው ርኢና እዮም ማለት እዩ ስለዚህ እነዚህም ህዝብ እዚኦም እግዚአብሔር አምላክ ተቀደስ ይልዎም እስራኤላውያን ማለት እስራኤል ዘስጋ እንተራይልና የምንሕና ሎም ዘለና በሐድሽ ጋንማ እስራኤል ዘነፍሲና ማለት እዩ ስለዚህ ንዓና ድማ በዚ መጽሓፍ ዝገሩ ተቀደስ ይብለና ለነዚህ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ዝተጻሕፈ ንዓና እንተክሳጽ ናይ ዝተጻሕፈ ከም ዝበለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ታሪክ ብምሉ ንዓና የተጻሕፈ ምክንያቱ ናይ እስራኤላውያን ታሪክ ኮይና ሓሊፍ እዩ ለምን ግን ንዓና ክንቅደስ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ኣዚዙ ማለት እዩ
ካብዚ ዝሓለፈ ግን ንቅዱሳን ቅዱስ ዝብል ቃል ንቅዱሳን ብጸጋ ንደቂ ሰባት ተዋሂብ ማለት እዩ። ጸጋ ማለት ውህብቶ ማለት እዩ። ስጦታ ጊፍት ማለት እዩ። ጸጋ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ንወሃቦ ስጦታ ካብ እግዚአብሔር ንወሃቦ ውህብቶ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ቅዱሳን ዝብል ቃል ቅዱስ ንሓደ እግዚአብሔር እንተዳ ኮይኑ ቅዱሳን ብብዙሕ ቁፅሪ ክንገር ከሎ ድማ ንቅዱሳን ሰባት ኢልና እስከ በዚ ቅዱስ ዝብል ቃል ዝጽውዑ መንም ታራ ተባይልና ኣብነት እኮ ክንጠቅስ እንተኺልና ንቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ንብሎም፣ ካልኣይ ንቅዱሳን መካናት ቅዱሳን ንብሎም፣ ሳልሳይ ንቅዱሳን ንዋያት ንብረት ማለት ቅዱሳን ንብሎም ናይ ቤተ ክርስቲያን ንብረት፣ ንቅዱሳን ሰባት ቅዱሳን ንብሎም ቅዱስ አቡነ አብርሃም፣ ቅዱስ ያዕቆብ፣ ቅዱስ ይስሐቅ፣ ቅዱስ ዳዊት ከም እንብል ካለ ንቅዱሳን ዕለታቱን ቅዱሳን ንብሎም አይገርምን? ንቅዱሳን ዕለታቱን ቅዱሳን ንብሎም። ስለዚህ ሎም ንሪኦ ቅዱስ ዝብል እምበር ንቅዱሳን ዕለታት ዘተኮረ ኮይኑ ብዛዕባታ ካልአይቲ ሰንበት ናይ ጾም ኣርባዓ ቅድስት ተባሂላ ተፀዊዓ ዘላ ሰንበት። ስለዚህ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ነዛ ቅድስት ሰንበት እዚኣ ቅድስት እናበለት ሰሙን ሙሉእ ተስተንትኖ ወይ ድማ ተምህረሉ ማለት እዩ። ቅዱስ ዝብል ቃል ከምቲ ንቅዱስ ዝብል ዝሃብናያ ትርጉም ቅድስት ዝብል ድማ ፍለይቲ ንጽሕቲ ክብርቲ ኢልና ነዛ ካልአይቲ ሰንበት እንታይ ንገብራ ንጽዋዓ ማለት እዩ። ምናልባት ቅድስት ዝብል ኣፀዋውዓ ብዓይኒ ፆታ እንተሪእናዮ ንጋል ኣንስተይቲ ሚዛን ዝገበረ ኣይገርምን? ቅድስት ዝብል ብዓይኒ ፆታ እንተሪእናዮ ንጋል ኣንስተይቲ ሚዛን ዝገበረ ኣይገርምን? ፆታ ንዘይብሉን ቅድስት ኢልና ንጥቀመሉ ኢና። እግዚአብሔር እኮ ፆታ ይብሉን፣ ግን ንስላሴ አንጽዋዕም ከለና ቅድስት ስላሴ እናበልና አንጽዋዕም። ስለምንታይ እንተራ ተባሂሉ አደን ውሉዳ ዘለዋ ርህራሄ መዳርክቲ ይብሉን ማለት እዩ። አደን ውሉዳን ደቃ ዘለዋ ርህራሄ መዳርክቲ ይብሉን። ስለዚህ ስላሴ ድማ ንደቂ ሰባት ንፍጡራት ዘለዎም ርህራሄ መዳርክቲ ይብሉን፣ በቃላት አይግለጽን እዩ። ስለዚህ ከምታ ሓንቲ አደን ውሉዳ ዘለዋ ርህራሄ ንምግላጽ ቅድስት ዝብል ፆታ ንጥቀመሉ፣ ስላሴ ድማ ንፍጥረታት ንደቂ ሰባት ዘለዎም ርህራሄ መግለጽ ስለዘይብሉ ቅድስት ብዝብል ብናይ ጓል ኣንስተይቲ ፆታ ንጽውዖም ማለት እዩ። ካልኣይ ቅድስት ክንብል ከለና ቅድስት ስላሴ ዝተፈለየት ሰለስትነት እናበልና ንሰለስትነትን ሓድነትን ናይ እግዚአብሔር እንታይ ንገብር ነድንቕን ንዝምርን ንወድስን ማለት እዩ። ቅድስት ዝብል ነዚ ዝነግር በዚህና ድማ ነዛ ቅድስት ትብል ካልአይ ሰንበት ካብ ዝተበጊስና እነኽብራ ማለት እዩ። ኣብ ኦሪት ዘመን እግዚአብሔር ንህዝቡ እዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስቲ ትኹነልኩም ኢሉ ካብ ዘኽብራ መዓልታት እያ። እኖ ካብ 10 ትእዛዛት ሓንቲ እያ ድማ እዛ ቅድስት እንብላ ዘለና። ሙሴ እንታይ ዝብል ካብ 10 ትእዛዛት ሓንቲ እንተዳ ተባሂሉ ኣክብር ሰንበቶ ለኣምላክ ይብል። መዓልቲ ሰንበት ኣክብር ኣኽብር ወይ ድማ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ይብል። ስለዚህ እዛ ቅድስት ንብላ ዘለና ሰንበት እኳ ካብቶም ሙሴ ንእስራኤላውያን ዝፀሓፈሎም ሕግታት ካብ 10 ትእዛዛት ሓንቲ ቅድስት ዝብል ሰንበት ኣትያላ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ድማ ኣብ ኦሪት ዘመን ንእስራኤላውያን እዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድስት ትኹነልኩም ኢሉ ከኽብርዋን ክውድስዎን ንእግዚአብሔር ወፊዮም እታ መዓልቲ እቲኣ ንእግዚአብሔር ጥራይ ክሰርዕዋ ከም ዘለዎምን ነዛ ሰንበት እዚኣ ነጊርዎም ማለት እዩ። ቅድስት ሰንበት ንምንታይ ቅድስት ፍልይቲ ኢልና ንፅዋዓ? ስለምንታይ ቅድስት ንብላ ንበል? ቀዳማይ እንተዳሪና ኣብ ስነ ፍጥረት ክንዛረብ ከለና እግዚአብሔር ብሽዱሽተ መዓልታት ፈጢሩ በታ 7ይቲ መዓልቲ ግን ዘዕረፈላ እዩ። ዘዕረፈ ማለት ግን ካብ ድኻሚ ይዕሪፉ ማለት ዘይኮነስ ንፍጥረታቱ ገደብ ገበረሉ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብዕለተ ሰንበት ፍጥረት ጀሚሩ ብዕለተ ዓርብ ድማ ንኣዳም ናይ መጨረሽታ ፈጢሩ ኣብ መወዳእታ ብዕለተ ሰንበት ድማ እንታይ ገይሩ ይዕሪፉ ማለት እዩ። አይገርምን? ብዕለተ ሰንበት ጀሚሩ ፍጥረት ብዕለተ ሰንበት ድማ እንታይ ገይሩ ይዕሪፉ ንብላ ኣለና። ዕለተ ሰንበት ንብላ ዘለና እንታይ ኣየነይቲ ሰንበት እያ እንተራ ተባሂሉ እዛ ሎሚ ቀዳም ንብላ ዘለና ሰንበት ኣብ ኦሪት ናይ ኣይሁድ ሰንበት እያ ነይራ። ኣይሁዳውያን ነዛ እዮም ዘኽብርዋ ነይሮም። እግዚአብሔር ነዛ መዓልቲ እዩ ኣኽብርዋ ዝብሎም ነይሩ። ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ቀዳም ተባሂላ ትፅዋዕ ኣላ፣ ኦሪት ድማ ሰንበት ኣይሁድ እናተባህለት ትፅዋዕ ነይራ። ስለዚህ እዛ ሎሚ ንሕና ናኽብራ ዘለና ሰንበት በዛ መዓልቲ እዚኣ ፍጥረት ጀሚሩ እግዚአብሔር በታ ናይ ኦሪት ዝነበረት ሰንበት ንብላ ዘለና ቀዳም ድማ የዕሪፉ ማለት እዩ። ንኣዳም መጨረሻ ዓርብ ዝፈጠሮ ቀዳም ድማ እንታይ ገይሩ የዕሪፉ ማለት። ስለዚ
ናብ ፍጥረት ኮን ምለስ ተራኺልና እግዚአብሔር አምላክ ብሽዱሸ መዓልታት ፈጢሩ ነው በታሻዋይት መዓልቲ ዕለተ ሰንበት ንብላ ዘለና ሰንበት አይሁድ ማለት እዩ በዛ መዓልቲ ያግን ያሪፉ ማለት እዩ ስለዛ ሰንበት ዚያ በኸምዚ ፍሊት ክትኮን ኪላ በቀዳማይ ደረጃ بكلا إنترينير ما أبحدش كده نموتنا بمتقد يلو بخرطن سايو خين كريستوس أملاكنا سلستن سالاي أبداك ما يمسات رما نفردي زمس الله ما حد سلزغونة إذا سنبت زيا سنبت النبل ننتين قبرا نخبرها ويد ما فليتي النبلا مالتي سالساي كاب جورتات سقاب بمعرف ناي منفس سرع كن سرح الله صدق نفس ملا نعمل غون نسنا نقدسنا كاب أملاك استوهبتنا ما حد سلزغونة قدستنا ننتين قبرا نخبر ويد ما نودسا مالتي رابعي أمثال نيتا نزل عالم توابتنا في تصوم عرفت زلوا من سماي مساليها إذا قدستنا زلنا مالتي نزيد ما قدس بولس نسب براويان معرف أربعة قصدرت شعاتك ساعة عسرتها كم زولهم مبارن هزو أملاك عرفت سنبت تنبيرات لهم الله يبل كما إتياب عرفت أملاك زعاتو كمتي أملاك كاب قبرو زعرف نسون كاب قبرو يعرف مبار قدس بولس قريت سوالو مالتي لي قدس يفرن ترينا يوان ماذا سنبت زي قدسنا خنقلس نقلو أو داس مريم زي سنبت نتايبل وداسيا لأجزتنا مريم دنقل ولايت أملاك زي يتنبل بألة سنبت مسؤولة تايبل شو قدس تيبل قدس زول كتسلسل يوال مالتي سلازي إذا سنبت زي أنت مالتي قدست يا እግዚአብሔር ወሪት ቀድስዋ እስራኤላውያን ቅድስት ትኾነልኩም ኢልዎም እግዚአብሔር ከፍጥረታት ዘዕረፈላ መዓልቲያ ንፍርድ ዳግማይ ዝመጸላ መዓልቲያ ንብለለና ንዓድሽ ዳን ሰንበት ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ቅድስ ወይ ድማ ፍሬት ንብላ ዘመዓልቲ እዚያ ትርጉም ቅድስና እንታይ እዩ ቅድስና ማለት ካብ ኃጢአት ፍሉይ ይኮንካ መቕራቢ ካሊ ይብልን እኮ ቅድስና ማለት ካብ ኃጢአት ፍሉይ ይኮንካ ንጹህ ኮንካ መቕራቢ ከምታ ወሪ ዘለዋያን ቀዲምና ዝረአናዮ كونوا قدسان اسمعنا هي قدسان كان زل እግዚአብሔር ከምታ ቅዱሳን ኮኑ ሳቱን ቅዱሳን ኮኑ ዝበለ በቃ ሲ ቅድስና ማለት ትርጉም ቅድስና እንታይ እንተራቱ አይሉ ንጹህ ወይ ድማ ቅዱስ ኮንካ ነው እግዚአብሔር መራቢ ካልወላ አንተ ትርጉም ይብል ንጹህ ፍሉይ ክቡር ኮንካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መቕራብ بእግዚአብሔር ድማ እንታይ ግብር ትምጎስ ማለት እዩ ንጽና ድማ ካብ ነጽህ ጸሬ ዝብል ግስ ዝወጾ ኮይኑ ንጹህ ጽሩይ ምዃን ማለት እዩ اسم بان صوه منفس ريو نبيات لإግዚአብሔር وتناصر ገጸ በገጽ ከምዝ ነቢያት በንጹህ መንፈስ ለእግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ራእይዎ ተባሂሉ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እግዚአብሔር አምላክ ዓሰርተ ትእዛዛት ከወንከሎ ንሙሴ ቅዱስ ሙሴን እግዚአብሔር ሪዎ ይናል ምናልባት ሪዎ ከባል ከለግን በባህሪ ይኮነን ሪዎ በባህሪ መለኮት ይኮነን እግዚአብሔር ወንታይዳ رئيس ودسب قبول بزغير عمران قبول بزغير ترايري ومبر بملكوتا يبهارو موسى نغزيبر تايغورن اي رايون مغنياتو نغزيبر بملكوتا يبهارو كريو زغير فطور يلان ايرين بيوت كنبر زغير فطور يلان يغزيبر بالو مغنياتو نغزيبر ببهار ملكوتا يتريني يكونن ودسب ملائكتو كاتم 14 غزي نغزيبر كمسغنو زنبر ملائكتو كا نغزيبر تاغورن ايريونيم نغيري ورما بخنافهم تشفينم يمتاي زغبر قدوس 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 እናበሉ ዘመስግነው ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ሙሴ እግዚአብሔር በንጹህ መንፈስ ሪኡ እግዚአብሔር ሙሴ በመንታይ ተገሊጹልን ተራት ባይሉ ሕጽር ብዝበለ በደመና የተገሊጹ ላብደመና ወይን እግዚአብሔር ከምዝግበር እናበለ ንስራኤላውያን ከምዝበሎም እናበለ ዘርበን ይሩ በቦና አብርሃምን በደመና ይዝገለጸልን ይሩ እንጻ ሱናር ከፍርስ ከለኩ አንተራይና እንተዳሪና ድማ በትእዛዝ ይወሪዱ እግዚአብሔር ንሑን ንውረድሞ ቃንቆም ነደባልቕ በለ አብዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ተዳርና ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ንሑን ንውረድ ቃንቆም ነደባልቕ በለ ይብል ሐቀደ እግዚአብሔር ክሩ ወረደ ይዝብል ሕጂ ወሪዱ ሪዎ ማለት እግዚአብሔር አምላክ አካላው ቃል ስጋለቢ ስጋላይ ኮነ እንተራይዎ እንታይዳ بتأزاز ورد مالتي بتأزاز يوريد نوم بأمثال إذا ما قدس بولس ببزو حبرنا أمثال النبوتاتنا ترى يوم كم زولي سلازي እግዚአብሔር بغمزين أبدك ساعات تايزقبر زقلة سلازي نبيات بنصوح منفس እግዚአብሔር تايرو مريمو مالتي بنصوح منفس እግዚአብሔር نارا يمدما نايت نبيت مصحفتي تصيحفهم نسرائيل وين نمرحو مصحفتي زصنحلنا مالتي بمنفس النار يوم كان እግዚአብሔር كم زولد زتنبي على النبي سياس مالتي
ስለዚህ ብንጽህና እግዚአብሔር ክብር እንተዳኸይና ንጽህና አይደል በቅድስና እግዚአብሔር ክብር እንተዳኸይና ቅድስና አይደል ቅድስና ማለት ድማ ሐጸር ዝበለ ካብ ኃጢአት ፍል ይኮን ካንተ ምግባር ናብ እግዚአብሔር መቅረብ ማለት እዩ አድላይነት ቅድስና እንታይ አድላይነት ቅድስና እንታይ እንተራ ቅድስና አዚያ ገዳስ እዩ ቅድስና ግድን ይዘድል ምክንያቱም ናብ ስነ ፍጥረት ወይ ድማ ናብ ፍጥረት እስከነመለስ መላእክትን ሰብን ካብ 22 ፍጥረታት እቶም ዝበለጹ ፍጥረታት ሰብን መላእክትን እዮም ሰብን መላእክትን ስለምንታይ ብሉጻት ኮይኖም ተፈጢሮም ተራተባይሉ ድማ ሰብን መላእክትን ስም እግዚአብሔር ጸዊዖም ስም እግዚአብሔር ወዲሶም ኣብታ ዘይተሐልፍ ኢየሩሳሌም መንግስተ ሰማይ ንኻትዩ ሓቀዶ ናብ ሰርስ እዚያ ንኻትዩ ስለዚህ ቅድስና ንምንታይ ያድልየን ተራተባይሉ ናብ ጥንተ ተፈጥሮ ተዳመጽና ሰብን መላእክትን ክፍጠሩ ከለውን እግዚአብሔር ስሙ ጸዊዖም ስሙ ቅዱስም መንግስተ ሰማይ ንመታዊ ስለዚህ ቅድስና ንምንታይ ያድልየን ተራተባይሉ መንግስተ አምላክ ንመታዊ ከላይ ይኮነን ቤተ ክርስቲያን ተነስሑና በለት ትምህር ተቀደሱና በለት ትምህር እግዚአብሔር ተቀደሱ ዝብል ሕጽር ብዝበለ ንዑ ረብሕ ገለ ይኮነን እግዚአብሔር ተቀደሱ ዝብለና እግዚአብሔር በባህሪ ቅዱስ እዩ ተኾነ ግን ንስኹም ተቀደስኩም ሰማይ ጸዊዕኹም ርስቱ ይውረስ እዩ ካልእኮ ይኮነን መንግስተ አምላክ ምሳይ ተኻፈሉ ካልወላ ሓንቲ ይብል እዚ ቅድስና ስለዚህ ሰብን መላእክትን ተፈጥሮ የምልናዮም ወዲ ሰብ ግን አይገርምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትእዛዝ ተዋይቡ ኸልቅ ነታ እግዚአብሔር ዝሃቦ ትእዛዝ ገዲፉ ንእግዚአብሔር አምላክ ብዘይ ምእማኑ አዳም ባዕሉ ንሞት ክመርጻ ከሎ ሪና ማለት እዩ አዳም ንሞት ባዕሉ ክመርጻ ከሎ ሪና አይገርምን ምናልባት ውድቀት አዳም ብዙሕ ነገር ዝመጻሉ አዳም ክወድቅ እንከሎ ሰይጣን ይውድቅዎ አዳም ክወድቅ እንከሎ ሰይጣን አጋጊዎ ሔዋን አጋጊያተ ዝብል ብዙሕ ምክንያት ውድቀት አዳም ይመጽእ ውድቀት አዳም ምን ተሐታት እንኳን ተባይሉ እግዚአብሔር አይኮነን ተሐታቲ ሰይጣን አይኮነን ተሐታቲ ሔዋን አይኮነን ተሐታቲ እጸበለስ አይኮነን ተሐታቲ ዲያብሎስ አይኮነን ተሐታቲ ውድቀት አዳም ተሐታታ ሓደ ንስድማ አዳም ጥራይ ነዚህ እኮ ዮሐንስ አፈወርቅ ውድቀት አዳምን ዓወትና የቦና እየውን ከነጻጽርን ከለ አዳም ዝወደቀ ብስንፍኒ ዝብለ አዳም ዝወደቀ ብስንፍኒ ዝብለ ዝገርም ነገር ምክንያቱ አዳም ዝነበሩል ዘመን ማለት ሰይጣን ኣብ ዓለም ዘይነገሰሉ ዘመን ማለት እዩ ምክንያቱ አዳም ክፍጠር ከለ ዝውዱ ፍጥረት ሙሉ ጸጋ ዘሎ ኮይኑ ሸውዓተ ሃብትታት ዘሎ ኮይኑ ተፈጢሩ አዳም ኢልና እዩ ስለዚህ ኃጢአት ኣብ ዓለም ኣይነገሰን ነይሩ ሸው አቦና ኢዮብ ዝነበሩል ዘመን ተዳሪና ግን ኃጢአት ኣብ ዓለም ነጊሱሉ ዝነበረ እዩ እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ከነጻጽሮም ከሎም ባር ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አዳም ብስንፍኒ ወዲቁ ኢሉዎም ስለምንታይ እንተራ ተባይሉ አዳም እኮ ኣብቲ ሰይጣን ዘይነገሰሉ ጊዜ ብሰይጣን ክወድቅ እንተኽኢሉ አቦና ኢዮብ ግን ኣብቲ ሰይጣን ነጊሱሉ ዝነበረ ንሰይጣን ሰዒሩ ኢሉ ስለዚህ አቦና ኢዮብ ብጅግንነቱ ንሰይጣን ክስዕር ከሎ አቦና አዳም ድማ ብስንፍኑ ገነት ክሰናን ከሎ ገነት ዝኣክል ቦታ እግዚአብሔር ዝኣክል ጎይታ ገዲሁ ናብዛ ዘለና ያ ምድረ ፍዳ ክስገብ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚህ ወዲ ሰብ ንሞት ባዕሊ መሪጽዋ ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት መናፍቃን ብዙሓት ኢአማንያን እግዚአብሔር ንምጽራፍ ስም አምላክ ንምቅላል ዘምጽኦ ነገራት ኣሎ ስድማ እግዚአብሔር አምላክን አዳም ክወድቅ ምዃኑ እናፈለጠ ስለምንታይ ፈጢርዎ ስለምንታይ ከጸበለስ ፈጢሩሉ ዝብል ብዙሕ ጊዜ ንእግዚአብሔር አምላክ ክኸሱ ኣብ ዓለም ዘሎ መናፍቃን ዘምጽኦ ትምህርቲ ብዙሕ እግዚአብሔር አምላክ ንአዳም ብዙሕ ዝብላዕ ኣግራብ ኣብ ገነት ኣቐሚጢ ካብ ዝድላይካ ብላዕ ኢልዎ ካብዚኣ ግን እንታይ ትግበር ኣይትብላዕ ኢልዎ በቓላ ኣባላ ሎሚ ጾም ኣርባዓ ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና ጾም ኣርባዓ ንብሎ ዘለና ናይ ክርስቶስ አምላክና ጾም እዩ መሰረቱ ግን ጾም ኣበይ ጀሚሩ እንተራ ተባሂሉ ጾም ኣብ ገነት እዩ ተጀሚሩ ካብዚኣ ኣይትብላዕ ትብል ቃል ሕፅር ዝበለት ንአዳም ጾም ይምሂርዎ እግዚአብሔር አምላክ ምክንያቱ ክትበልዖ ካብ ዘይትኽእል ኣይትበልዕን ኢኻ እኮ ኢሉ እዛ ኣይናትከኒ እንተራ ተባሂሉ አዳም ብጌጋ እኮ ይበል እዩ እዛ ኣይናትከኒ ካብዛ ኣይትብላዕ እናተባህልካ ምብላዕ ማለት እኮ አዳም ንእግዚአብሔር አምላክ ስለ ዘይተኣዘዞ እዩ አዳም ንእግዚአብሔር ስለ ዘይኣመነ እኮ ካብበል አይገርም ቃል ሰይጣን እኮ ማሚኖም
أملاك كابزي تقولوا عزبالكم كو خابزي أنت راوليكم عينتكم كفتي أملاك كم تكونوا سلز فلتي خميلكم مسبلهم نزا قال زيكم آمينهم نازقر نجر قال إكزابر زيامونسي نزا سيتان زولهم متاجرهم آمينهم حماق أركنت نصبق لما نتايقور يبلاشو ويبل أدامن هيوان عركم زقبروا من انترات هايلو السيطاني أدامن هيوان كاب جس إكزابر رحيقهم علان مسك زابير صلاة مسك زابير مسجانا مسك زابير قديفهم مسيطان أركنت متجمر مسيطان كعلو متجمر بفلاي لما هيوان مسيطان كتعلل متجمرت نعا وليقنا أدام كتوت كلارينا مالتي سلازي نازي قلت بزغنا مزحف قدسنا حمام أركنت نتصبق لما نتايقور يبلاشو نتصبقوا زنبر هيوتهم كبلاشو زغالي أن سيطان عاركم سلاز قوري مالتي سيطان لما إذا أنا زنبر قوا بوتا أدام سلستك أدام مالت كاشين خنبر يقولن أب عالم زبل فطور حدا من انترات هاي السيطاني مغنياتو تيسان شعاتن نقر ملايك تاريفو ملنا يوم 100 نقر نيرن ملايكتي كابتون 100 نقر حدا نقر ساتنايا المسودة قاقن نبل 100 نقر أدام آتيلنا سلازي نزالنا يكبروتا أدام مساعتواقن ساتنايا أدام كبير خنبر نايك زيور فطور كوينو كخيد سيطانا يفتوان سلازي نعدام كودق حيوي بالنار أمودة تادما بركي خطباب أبتمن تسويرو أبجنتاتين أدام نيوان تاجرهم أو ديقول مالتي سلازي ولاقوا مغريات نتلون موداقه أو ديكات أدام تحت هذا أدام تراي مالتي نجارة دحنة بيتي كريستيان كده استمر كلا وديكات أدام تحت مني أبزول أب نجارة دحنة تمرتي أو ديكات أدام تحت أدام تراي زي أيقونن إسألس أيقونتن هوانون أيقونتن مالتي أدامي تحت تبعلو أبز مالتي سلازي نابت مرتنا نملس أبتون تفطر عن ترامسينا أدام كفتر كل مجمرتان كدسنا إنيرو تفترو مالتي سلازي أنت تفترو إن كدسنا مخانو نافلة أنقل أدام جن بسحتات كود كلورينيوم سلازي سيت عندما أبرك أبسقات من تسيرون أبجنت بمتاو نعدام من هوان نكودق كلورينا يوم مالتي تزقرب نجر فقر زيابير جنا نون أدام قال تسفاي بود قال تسفاد ما مسنبع مسبقي مسحازنه نود حرحموش معلتن فرقان كاب قال قات ويلي تاي قبرك كاد هناك كازبيل قال تسفاي وزقر نجر لك بذا قال تسفا مسارت دما كمتي ديابلوس نادام نيوان كسفت ابسقات من تسويرو زمصي كريستوس دما ملكوتاو بارو ملكوت ابسقات تسويرو أبسقار إنجل مريم تسويرو ملكوتو ساتنايل كيف هذا ملكوتو حيلين ساتنايل أمسك الكتشفلو أنجل لرينا يمالتي طباب ناي كريستوس فليو بزيادة ما بيت كريستيان كريستوس طباب تقولو أبا علم بزحات سبات نحنا طبابنيا ذاتنا كبلو نسمعنا أبا علم قن طبابنيا زبالي لن بزيكا كريستوس نزيد ما قداس يديس قراس طباب السما دحني نبوت وبيوزون نبت واحد تسقاو وتسياتن بنصحات دمو وهارين لمنغست العالم عالم زبله طباب كريستوس يو طباب السما دحني نبوت طباب مدحنيتنا اي طباب مدحنيت يلو قدوس يسقراس لما بعلمنا بزح فطرات زمصو سبات بزح ነገር ሰሩሕ ሰባት ኣብ ምድር እናሃለውን ገለው ፍጡራት እናሃለውን ገለው ጥበኛታት ኢና እናብሉ ንጥበብና እግዚአብሔር ትምክሕቶም ገሮም ዝምክሕ ሰባት ብዙሓት እዮም ጥበብ ግን ካብ እግዚአብሔር ንላዕልን ማንም ሰብ ኣይዋህብኒ ማለት እዩ ካብ ንፈጣሪ ንፍጡራት እንታይ ገብርኒ ኣይዋህብኒ ማለት እዩ ጥበብ ማለት እዚ እዩ ነዚ ድማ ዮሐንስ ኣብ ቀዳም ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ዝበለና ወደ አምላክ ዝተገልጸ ግብር ናይ ዲያብሎስ ይዝብሎ ግብር ናይ ዲያብሎስ መታን ከሕፍሪው ወደ አምላክ እንታይ ዝገብረ ዝተገልጸ ኢልዎ ግብር ናይ ዲያብሎስ ማለት ትዝበልና እዩ ኣብ ረቂቕ ተመንተሰ ዮርና አዳም ሔዋንን ከም ዘሳሓተ እግዚአብሔር ድማ بركق أن متأتى ملكوت أبسقى دنجل مريم سويرو بزبلة أطباب نعلم مدهانيت كوينو نعلم كسران كلرينا يا مالتيو أزي داغماي نأدام زهوك الكيدان أتغيرو داغماي مولادو كريستوس كوانتين ترى تبايلو داغماي نقدسنا تسويعنا مالتيو داغماي نقدسنا نتايرنا تسويعنا أدام نستتصوع تسويعت نستفترو تسويعت يتقبلن وديوينا يو بتزوروا مسرد ما إخبار وريو قطرف سله زيفته وين إخبار قال كداني بون أدم قال كدان مساور ما بتزاور قال كدان لكعم
أبجزين ساعين توريد ما دعمين قدسنا نتاجر وتصويه وماتين. سلزي كريستوس هم مسكال تصوير العالم تحنا تبوا مالت دعمين قدسنا تصويه ومالتي قالوا ولا حنترك ميم دعمين قدسنا تصويه ومالتي. قدس باولوس ون تصويه إذا من تاي مخانة كبر رنقل لنسب تسلون كم زيبلهم كما يملك برخصات زي كونس بقدسنا غنبري تصويه النايب لا قدام يتسلون كم عرف بعد قطر شوعات مالتي. كريستوس زمته كريستوس يتسقله كريستوس تشنكره كريستوس يتحازه نقدسنا يسوينا نرخصت يكونن سلازي خابز لهم الرخصت وتصلنا بلي قدس باولوس سبخني قدس باولوس نسب تسلونكي تصويعهم مالت اذن بلو زلنا مصحف قدوسي مصحف قدوس مالت دما ناي عالم ملو مستياتي سلازي مستيات زمان كلاتنا انتايو رصحتنا زصري مستياتي مالتي قدس بيتروس بورك نايكونكم مستعدكم تايدا بواغا مستعدكم الواغا مالت دم كريستوس يو دم كريستوس زفسسا نفسي قالوا اب حتيات توعل زلا لو من احنا كام نفسنا نتصوكو خداننا كنتصوكو ينا نفتس غير ነገር لو مزب تصبابيقو خدان شكيرو قال ملك وتصنقلوس كان رايو بفلاي بغزي خرامات كلاتنا كم نفلطو كلاتنا منسيات كباي جمير كمالتي أب جزي غرامات عدا غدان تغادين السبك واتسنقلو زفرح نقر انتين ترات غيرو كدانو غيب بلاشو تكا غيسيق حمد كيسيق مرة يزفرح حمد ندرات سيقة تتعرى كدانو مرة يزوقه مالتي يحرق أي قرمن السبزي بتماساتالي أبزاس عزيزي مسبوزحات سبات تراغيبو أبزوحنا عندران نايس غرانن نايچفرون غويلان ويلو بزمت وريقون ترامصيغن ويدما دمافسيسون ترامصيغن نفسو بمرسحاغن زي چنق ساي زلنا لمي يغرمن مرائنا دندنت مالتي نحناو كم اسرائيلاوين سب كحزن زلو نفسو بمرسحم بركدان بمرسح يكونن سلازي زلينا زلل مقدسنا دغاو قدسنا زي كونس وشتاو قدسنا ينحنا دكسات مالتي كل جزينا بحتيات النودق انتقنا بحتيات نودقنا انتو غيانا بحتيات سلاز ورقنا جن كنا جوهن تسفه نقرصني ولا نتايدا كنت الستر يزلنا مغنياتو تسفه لنا نحنا تسفنا كريستوسيو تسفنا كريستوس نتراقين من تاين قبر نتنسى مالتي تقم قدسنا انتايو بيت كريستيان كل جزي تقدسنا بالتمر تقم قدسنا انتاي قدسنا انتاي تقم سلازلوي تقم قدسنا انتين ترات وايل قدماي يتاناي قدسنا منقد يتقطع نفت الويد ما تصبات منقد نزغلو عم مدرسه لصدقلنا انغبرو نصعرو ترفات حزيلا دغيفا افرت صدق سله تبصيحيو تقم قدسنا قدماي زيو كالاي دما نبت زبرخنا قدسنا مدرخ سله تبصيح انتاي قدسنا فيليبيسيس مراف 3 قطر 10 انتاي زويل كهيله قال نركب نحنا هاجرنا بسمايات هاي لقدس باولوس سولومي هاجر زلاتو مسيلو علم زلاتو مسيلو لومي بهاجر باوراجا بعريت كباله قتل كله كترين كلها مره يتحزن سب امدري هاجر زبالي ولا نازي قدس باولوس نحنا هاجرنا بسمايات هايلو امدر هاجر زبالي بلان اذا امدر نبرز لنا هاجر مدراو هاجري زحلف هاجري زفرد هاجري زفرس هاجر زعنو هاجري زي عنو هاجر جنا بسميات زل هاجري ስለዚህ نحن هاجرنا بسميات يعني عدما أورما نتقويتنا الملحنا إيسوس كريستوس نتصبايلو ስለዚህ بسميات مس كريستوس كوينا مسغانا نبرينا نحن حررك نولا زلنا እዛ بسميات زل هاجر ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ያትከውን ዘለዋ ማለት እዩ እስከዘለና ያግዚየ ንረአግ አቤናይ መድረኽ አቤናይ ባይታ አቤናይ ዓለም ألنا نحنا أبزا سنبت نبلا زلنا حنت معلتكو أبزا سنبت زيا منرة أبزا سنبت زيا أب حنت هاجر زلوا أبيات كريستيان في الله ما أبزنا من اللن أورينتال أورثودكس بحالا شدوش تهاجرات أبزا سنبت زيا بيت كريستيان تقفيتن دولنا دولا مزمرنا زمرا ماليت النازيما نقدسنا ندقن نصوعا أفدقين زخفتا بالكرسيان بزحات ينلومي لك بزمن تردما أب علم زلوا أبيات مستي أب علم زلوا أبيات طوتات أب علم زلوا أبيات بهرات متدارين يرمنا
أنصار نايز مالتي بزبلج اللي جمالكوا صبغ بزمسل مركوع مراغي بزغنة ناي حتيات بوتا ناي حتيات ماكل زغنة كندي نفسات مريخن أم نايت هوتيل أم نايت بارات أبدانسي أبزوح ناي وعوعتا أبزوح يعيا عزب البوتا كندي منسيات زحنا قبرات كنفلت بزالت يزقر النقر سلازي بيت كريستيان دولا خفيتان وتقدسنا بلدنا كلا بزدما عالم دمانات سرح الناس سرحت بزبلج لج ملك دما منسي ارتزخف درجاني حتيات انت تكبر تودق مالتي سلازي هوتنا بينا درجه زلالو احنا كم سبعت كم دق بيت كريستيان كم دق توهادو ابينا درجه ينازلنا نحن لهم هوتنا نفتش يقبالنا مالتي سلازي بيت كريستيان تبلا زل حصر بزول حفشاو بزا قدست تبيلي كاليت سنوات ابيلا التمهرو تمرتي انتاي انتدا تبايلو كم تግዚአብሔር ቅዱሳን ከንከውን ዝፈጠረና ቅዱሳን ኮይና ድማ ስሙን ጽውዕ መንግስት ክንወር ዝፈጠረና ጥንተ ተፈጥሮኩም ከይረሳዕኩም ናብ ቅድስና ተመላለሱ ያትብል ለምንደይ ሰባቲና مسحاتنا خمي قرنا بيت كريستيان كم كيد مسكفاتنا خمي قرنا بيت كريستيان كم كيد نبل سبات بمسرة بيت كريستيان مالت كوني حتى عن بيت مالت كيا بيت كريستيان مالت بمسرة ني حتى عن بوتايا سلمنتاي انترا توالي بيت كريستيان سلمنتاي تخفت بيت كريستيان سلمنتاي تصوع انترا تبايلو حمومات متان مسويا بيت كريستيان حكمنا ناي نفسات يا قدوس يوحنا سافر كنازي بيت كريستيان حكمنا ناي نفسات امبر بيت فردي كوناتن يلو أبيت فرد ما جم سلام داي تغير ترى تبايلو كتفرر كتحنا كتأثر كتقرف كتسعي تغير أبيت فردي أبزان نبلا زلنا حكمنا زوجنا بيت كريستيان ترى غير كاجن كتفوسي تغير سلازي نحن حيونا بيت كريستيان تزيكنا را نتينا را تانقبرن كيد بمسارته نسنا اللي كابكو نسويها تاجبر كيد سلازي نعنا بيت كريستيان لما تسوع نتهم حمومات نعنا تسوع زلا كريستوس ون ناب عالم زمت حتى انكتسوي خلا يكونن مستقبلتي كرازن حاتانن ماد زبلعي مغز زبلعي كريستوس سلامنتاين ترى تبايلو اب درجه حاتان وريدون حاتان كتسوي خال ورحن تترغم يبلن اب درجه حاتان وريدو لك مس حاتان تمعراري ناب قدسنا خصوع ميمصي نزل ما ايود دقم زامرت انتايلم ممهركم مستقبل تقرزن حاتانن يبلع الله يلم من حواريات كريستوس دما سمعون انتاي كم زول غنا بحلنا اكو انتاي كم زحاسب زلو سلاز فلت ود سبنا مدر زمص حمامات كصوع امبر صادقان كصوع ايكونن مسيلو نحدا حكيم حمات امبر طعيات يدليون يوم حكمنا كيد كلها انت دا حمكا طريخا طعين تخونكا يتخينها سلمنتاي ترى تبايلو انتاي غبر لك حكيم طعين تخونكا حم تخونكا كن كتفوس تغيد كترأ تغيد سلازي ناب بيت كريستيان كنكيد كلناون حمات سلازو خناينا سلازي لومي بحاتيات زودكا منسي بحاتيات زودكا كلها بحاتيات زودقنا بمولنا تسفخون قرص يكون سنابتا ناي ود سب تسفا زغنت بيت كريستيان نبتي ناي ود سب تسفا زغني كريستوس تصقينا تسفانا طراي كنبرخ زلنا مالتي كريستوس نحاتيات منبر نحاتانا يصلني بمسرته كريستوس نحاتيات منبر نحاتان انتاي يغبرني ايصلني قاد نحاتان انتاي زغبر كريستوس تاي زغبر زفقر مالتي ادم زفقر اكو حات سلازخون ادم يادم افكر ولا يكون تسعان ساعات نغره ملائكه قدوس 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 نبر زمسغنو ملائكه انكلو نزم ملائكه زيوم اب سماي غديفو نحدا ادم نحنت رجعن مدلاينا على المسيح مالتي سلازي لميتم كلنا خبير كريستيان وصينا زلنا بغيعنا كريستوس نابتي غوسانا زخونه حيواي غوسانا كريستوس تصقينا بقدسنا بيت كريستيان كنملالس يغبانا مالت سلازي نزياد ما كل بيت كريستيان ጾም 4 ተሰበክ ከላ ቅድስትና በለት ምኩራብና በለት መጻጉዕና በለት እናትና ኃጢአት ቤት ክርስቲያን ከና አነራገፈ ቅድስና ክንመርጽ ኃጢአት ክንገድፍ ኢላ ቤት ክርስቲያን ታይትገብር ዘላ ተጸውዕ ዘላሙ እንተ እግዚአብሔር አምላክን ቅድስና ጸዋዕና አብ ቅድስና ክንነብር አብ ቅድስና ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላክ በመሕረቱ ድንግል ማርያም
በመላድነት አክለን ቅዱሳን ድማ ብረድኤቶም አይፈለዩና ዝመሃረናን ዝማዕድናን እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሰን እንስሙ ይሁን። ቃል ሥጋ ኮነ።